ایک شخص جو اپنی روح نکلنے کے بعد قبر میں داخل ہوتا ہے، ذرا تصور کریں کہ وہاں اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے۔ قبر کی تنگی اور آزمائش کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ فرشتے آئیں گے اور اسے بٹھا کر سوالات کریں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ سوالات حقیقت ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان سوالات کا جواب صرف زبانی یاد کرنے سے نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ زندگی میں اللہ کی اطاعت کرتے رہے ہیں اور دین پر عمل کرتے رہے ہیں تو ان سوالات کا جواب دینا آسان ہوگا، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اپنی زندگی میں دین پر عمل نہ کیا وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ مومن جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک اعمال کرتا رہا آسانی سے جواب دے گا اور اسے قبر میں سکون دیا جائے گا۔ جنت کی ہوا کے جھونکے اس کے لیے قبر میں چھوڑ دیے جائیں گے کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن وہ شخص جو بدعمالیوں میں مبتلا رہا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پائے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ لوگ جو ہمیں نیکی کرنے سے روکتے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ لوگ جو ہمیں قرآن کے معنی سیکھنے سے روکتے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن واحد کتاب ہے جو حق پر مبنی ہے اور یہ ہمیں رسول اللہ کی سنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس کتاب کو سمجھا ہی نہیں تو ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں گے؟ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری سب سے اہم چیز ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ آج ہم میں سے زیادہ تر لوگ دنیاوی چیزوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، جیسے ایک اچھا گھر خریدنا یا بڑی بلڈنگ میں اپارٹمنٹ لینا۔ ہم قرض لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وقت کے ساتھ واپس کر دیں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ہم اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے یہ قرض نہ چکا سکے تو کیا ہوگا؟ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کے کیسز دیکھے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ قرض لے کر بڑے اپارٹمنٹس یا گھروں کی خواہش رکھتے تھے، لیکن وہ قرض واپس کرنے سے پہلے ہی اپنے آخرت کے محل کے ضرورت مند بن چکے تھے کیونکہ وہ وفات پا گئے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے؟ کیا آپ اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے وقت کو اللہ کے لیے لگائیں، اپنی توانائی اللہ کے لیے خرچ کریں، گناہوں سے بچیں اللہ کی خاطر۔ آپ کو اس کا اجر کئی گنا بڑھا ہوا ملے گا۔ جب آپ کو آخرت میں اپنے محل کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کے لیے پہلے ہی تیار ہوگا۔ جب فرشتے آپ کی روح لینے آئیں گے تو اس وقت سے ہی آپ کو خوشخبری دی جائے گی۔ ایک روایت میں ذکر ہے کہ مرتے وقت انسان فرشتوں کو دیکھتا ہے اور صرف فرشتے ہی دیکھتا ہے۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اسے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں، اور وہ فرشتے سفید لباس میں آتے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ نہیں مانتے تھے کہ کوئی آخرت ہے وہ اب خود آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ سوچیں کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ آخرت نہیں ہے وہ اب وہاں جا چکے ہیں۔ اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی اب اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ قبر کے لیے تیاری کریں۔ لوگ آئیں گے، آپ کو کندھوں پر اٹھائیں گے اور آپ کو دفنا دیں گے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ دن ضرور آئے گا جب فون بج رہے ہوں گے، پیغامات بھیجے جا رہے ہوں گے، واٹس ایپ پر خبریں پھیل رہی ہوں گی اور سٹیٹس لگائے جا رہے ہوں گے اور سب آپ کی موت کی خبر دے رہے ہوں گے۔ وہ دن آ رہا ہے، وہ دن ضرور آئے گا۔ کتنی بار آپ نے فون یا پیغام وصول کیا کہ کوئی آپ کا قریبی دنیا سے چلا گیا؟ کبھی کبھی ہمیں شدید حیرت ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی حیرت وہ ہوگی جب آپ کو بغیر کسی تیاری کے لے جایا جائے گا۔ وہ سب سے بڑا دھچکا ہوگا۔ اللہ ہماری مدد کرے، کیونکہ جب میں جاؤں گا میں بالکل اکیلا ہوں گا۔ اگر آپ اپنے بچوں، والدین اور بھائیوں کو غور سے دیکھیں تو وہ اللہ کے ہیں، آپ کے نہیں۔ آپ سے جڑنے سے پہلے ہی وہ اللہ کے تھے۔
लेकिन अल्लाह ने आपको जरिया बनाया ताकि वो दुनिया में आए और उसके के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा बने। हकीकत यही है, आपका बच्चा आपकी मिल्कियत नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। आपको इस अमानत की देखभाल करनी है ताकि इस आजमाइश के जरिए जन्नत हासिल कर सके। मेरे पास ये बच्चे आर्जी तौर पर हैं, दुनिया में सिर्फ एक आजमाइश के तौर पर ये मेरा कहलाया जाता है। अगर मैं इस आजमाइश को सही तरीके से निभाऊं तो जन्नत हासिल कर सकता हूं। तो आइए उस दिन की तैयारी करें जब हमें जमीन में उतारा जाएगा, जब हमारे घर वाले वापस लौटेंगे और सिर्फ हमारी बाकियात रह जाएंगे। हदीस में आता है कि जब किसी इंसान का जनाजा उठाया जाता है तो उसके साथ 3 चीजें जाती हैं, उसके अहलो अयाल, उसका माल और उसके अमाल। लेकिन दफन होने के बाद 2 चीजें वापस चली जाती हैं और सिर्फ एक चीज बाकी रहती है। जो चीजें वापस जाती हैं वो है अहल अयाल और माल, और जो चीज बाकी रहती है वो है अमाल। कभी आपने सोचा कि आपके दफन होने के कुछ ही अरसे बाद आपकी बीवी शायद किसी और से निकाह कर ले? ये एक हकीकत है जो हमें समझनी चाहिए। ये सुनकर मुझे एक मजाहिया वाकया याद आ गया। एक शख्स जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में ज्यादा खुश नहीं था, वक्त के साथ उसके और उसकी बीवी के ताल्लुकात में बेहतरी आई। एक दिन उसने अपनी बीवी से पूछा, अगर मैं मर गया तो क्या तुम दोबारा शादी करोगी? बीवी ने कहा, नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रहूंगी। शौहर ने खुश होकर कहा, वाह, अच्छा जवाब। कुछ देर बाद बीवी ने भी यही सवाल कर लिया, अगर मैं मर गई तो क्या तुम दोबारा शादी करोगे? शौहर ने जवाब दिया, नहीं, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रहूंगा। यही हकीकत है कि हम अपने शरीके हयात के बारे में तो पहले से मंसूबे बना लेते हैं, मगर अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते। क्या हमने कभी गौर किया कि हम दूसरों के जाने के बाद की मंसूबा बंदी तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत की कोई तैयारी नहीं कर रहे? हम नहीं जानते कि कौन पहले दुनिया से जाएगा। यह वो चीज है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि आपके अमाल ही आपके साथ रहते हैं, वरना आपकी दौलत वापस चली जाती है। आपके बच्चे इस पर झगड़ने लगते हैं, वो इसके लिए एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। उन्होंने आपकी दौलत की वजह से खानदान के 20 टुकड़े कर दिए होते हैं। उन लोगों से पूछें जिनके साथ ये सब हुआ है, वो तस्दीक करेंगे कि हां ये बात सही है। वो दौलत अगर आपने न छोड़ी होती तो शायद आपका खानदान आज पहले से ज्यादा जुड़ा हुआ होता, और अब जब आपके पास ज्यादा दौलत थी तो हालात बदतर हो गए। मैं उन लोगों को जानता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं था और उनके इंतकाल के बाद खानदान बहुत करीब हो गया, और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिनके पास बहुत कुछ था। लेकिन जब वो शख्स दुनिया से चला गया तो कोई किसी को लूटने की कोशिश कर रहा है, दूसरा अपना हिस्सा मांग रहा है, और एक और कहता है कि ये मेरा है, मैंने वालिद के साथ काम किया, और ये बहसें चलती रहती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर थे और उनके इंतकाल के बाद भी उनके बच्चे साथ रहे। लेकिन यहां पैगाम यह है कि जो कुछ आपने दौलत के तौर पर जमा किया है और जो रिश्तेदार थे, वो सब कुछ वापस चला जाता है। आपके 20, 30 या 50 बच्चे हों, यकीन करें वो भी चले जाएंगे। आपको यह सोचना चाहिए कि वो आपको भूल जाएंगे। देखें, हम यहां बैठे हैं, आप में से कितने लोग अपने 7वें दादा को जानते हैं? मुझे नहीं मालूम कि उन्हें फॉरफादर्स क्यों कहते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि शायद उन्हें फॉरफादर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सिर्फ 4 को याद रख सकते हैं, उसके बाद याद नहीं रहता। आप में से कितने लोग 7 नस्लों को जानते हैं, लेकिन वो अहम लोग थे, आप उन्हीं की नस्ल से हैं और आपको उनके बारे में कुछ मालूम नहीं। वो आपके खानदान के लोग थे, लेकिन वो चले गए, उन्होंने आपको पीछे छोड़ दिया और वो खत्म हो गए। इसी तरह जो दौलत उन्होंने छोड़ी थी उसका क्या हुआ? शायद आपके पास कहीं जमीन का एक टुकड़ा हो जो उनकी मिल्कियत थी, लेकिन आज कोई वहां नहीं जाना चाहता। तो होता यह है कि जो चीज आपके साथ जाती है वो आपके अमाल होते हैं। आपके अमाल बाज दफा इंसानों की शक्ल में आते हैं। हदीस में मुख्तलिफ वजाहतें मौजूद है कि आपके अमाल आपके लिए हफाजत की सूरत में आते हैं, मगर हमें वो खूबी नहीं चाहिए जो बेकार हो। कभी कभी हमारे अमाल में इखलास और मय्यार की कमी होती है। देखें, सूरह मुल्क में अल्लाह फरमाता है
कि उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि आजमाए कि तुम में से किसके अमाल सबसे बेहतर है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि किसके अमाल ज्यादा हैं, बल्कि यह फरमाया कि किसके अमाल बेहतर हैं। इसका क्या फायदा कि आप बहुत से अमाल करें लेकिन उनका मियार कुछ भी ना हो। यही वजह है कि फर्ज इबादत को किसी सूरत नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन नवाफिल और इजाफी इबादत में मिकदार से ज्यादा मयार अहम होता है। अगर आप कुरान को आहिस्ता और समझ कर पढ़ते हैं तो ये उससे ज्यादा कीमती है कि आप हर 3 दिन में मुकम्मल कुरान खत्म कर लें, लेकिन बगैर किसी गौर व फिक्र के। अगर आप नफल नमाज पढ़ रहे हैं तो बेहतर के कम रकात अदा करें, लेकिन पूरी तवज्जो और खलूस के साथ, बजाय इसके कि ज्यादा रकात पढ़ें लेकिन बगैर किसी रूहानियत के। अगर आप मिकदार और मयार दोनों को बरकरार रख सकते हैं तो यह बेहतरीन है, लेकिन अगर मिकदार मुमकिन नहीं तो याद रखें कि अल्लाह के नजदीक मयार ज्यादा अहम है। यही वो अमाल हैं जो आखिरत की तैयारी के लिए जरूरी हैं, क्योंकि जब हम अपनी कब्रों में पहुंचेंगे तो वो नमाज जो हमने आखिरी लम्हे में जल्दी से अदा की थी हमारे साथ होगी। हम हमेशा कहते हैं अपने काम से कहो, ए काम मेरे पास नमाज है, ये ना कहो कि ए नमाज मेरे पास काम है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें वो चीज ज्यादा पसंद है जो अभी तुम्हारे सामने है, और तुम वो चीज भूल रहे हो जो आने वाली है। और ये हम सब के साथ होता है, जो चीज सामने होती है हम उसे चाहते हैं, और जो चीज आने वाली होती है उसे भूल जाते हैं। अल्लाह फरमाता है तवाज़ुन कायम करो, हाल को इस्तेमाल करो ताकि आने वाले कल की तैयारी कर सको। अल्लाह हमें आसानी अता फरमाए, आमीन।